નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાત ન્યૂઝ 86માં। હું આપની સાથે ઇનાયત જારિયા। આવો જોઈએ અહેવાલ। કાંકરેજ તાલુકાના અમર નેસડા ખાતે ગોહિલ સમાજ પરિવારના કુળદેવી શ્રી હિંગળાજ માતાજીનો અતિ ઉત્સવ યજ્ઞ હવન તારીખ 1/1/2024ને સોમવારના રોજ સવારે 10 કલાકે પંડિત જિજ્ઞેશભાઈ સિદ્ધપુરના મુખારવિંદે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાનથી સમસ્ત ગોહિલ પરિવાર દ્વારા તિથિ યજ્ઞ હવન યોજાયો। પરમ પૂજ્ય સંત महंत श्री स्वामीजी 1008 श्री जगदीशपुरीजी, गुरु श्री हरिपुरीजी थड़ीमठ जागीर और परम पूज्य महंत श्री सूरजगिरीजी जसराज दादा मंदिर गामना मंदिरना पूजारी विष्णुगिरी लालगिरी, जेमां 12 वर्षोथी दर वर्षे तिथि उत्सव यज्ञ हवन गोहिल परिवार द्वारा कुलदेवी श्री हिंगळाज माताजीनी पूजा अर्चना करे छे। माताजी दरेक लोकोनी मनोकामना पूर्ण करे छे तेवो कुलदेवी श्री हिंगळाज माताजी उपर अपार श्रद्धा धरावे छे। 12 वर्षथी दर वर्षे तिथि यज्ञ हवन करवानुं नक्की कर्युं अने गोहिल परिवार दर वर्षे फाळो करी यज्ञ हवन करवामां आवे छे। जे बिनहरीफ आवेल गोहिल परिवारना नवनियुक्त सरपंच कनुभा सरदारसिंह गोहिल गामना वडीलो आगेवानी युवानो वगैरह मोटी संख्या में लोग हाजर रही तिथि उत्सव यज्ञ हवन सफल बनाव्यो हतो। गोहिल परिवार द्वारा अथाक प्रयत्नों थी तिथि उत्सव यज्ञ हवन बहार गाम थी आवेल मेहमानों गामना लोको गोहिल परिवार हाजर रही हिंगळाज माताजीना दर्शन करी भोजन प्रसाद लई सौ छूटा पड्या अने सौ पर माताजीए अपरंपार कृपा राखेली, जेमां युवानों द्वारा खड़े पगे रहीने आवनारा महिमानो गामना लोकोनी सेवा पूरी पाडवामां आवी हती। अहेवाल ओमपुरी गोस्वामी बनासकांठा साथे प्रकाश गोस्वामी दियोदर। आवा समाचार मेळववा माटे जोता रहो गुजरात न्यूज 86। अमारी चेनल लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो। आता બધા સુખી નતા અને બાપુની હરિપુરી બાપુની ખૂબ ભજન માળા એમના આશીર્વાદથી તમામ આજુબાજુના ગામો ખૂબ સુખી થયા અને જ્યારે આપણે શંકર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા ખાસ